अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जुमा है, जो आप सबों को जुमा मुबारक। और अल्लाह पाक से दुआ है कि इस जुमा के सदक़े में अल्लाह पाक हम सबों के घरों में खैर व बरकत अता फ़रमाए, हम सबों को हर वबा बला मुसीबत से बचाए और हमारे ईमान की हिफाजत फ़रमाए। आइए आज मैं आप लोगों के लिए कुछ मुजर्रब अमल लेकर के आई हूँ। मतलब कि मुजर्रब माने ऐसे अमल जो हर हाल में काम आने वाले हैं और हर हाल में कबूल होने वाले हैं। तो ऐसे अमल को मिलाई हूँ जो कि बहुत आसान और छोटे छोटे हैं, जो हम सबों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले शुरू करती हूँ एक मिसाल के साथ कि अगर मैं किसी को 5,000 या आप किसी को कुछ रकम किसी को दें अमानत के तौर पर, और उससे कह दें कि जब मैं मांगूँ तो मुझे दे देना, ये तुम्हारे पास अमानत है। तो अगर वो लौटा दे तो ठीक है, और मांगने पर अगर ना लौटाए तो वो अमानत में ख़यानत करने वाला हो गया। और अल्लाह पाक का ख़यानत करने वालों पर बहुत बड़ा अज़ाब है, नाजिल होता है। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं मतलब ख़यानत करने वालों से जब भी मिलूँगा तो मैं गज़ब नाजिल फरमाऊँगा और उसे जहन्नम में डाल दूँगा। तो अल्लाह पाक ने इतना बड़ा अज़ाब रखा है। तो सबसे पहला जो मेरा अमल है, सबसे पहले है कि हम कलमा तय्यबा पढ़ें दिल से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से अर्ज़ करें कि या अल्लाह, मैं ये कलमा तेरे पास अमानत रखती हूँ, जब मेरा आखिरी वक्त आए तो मेरी ये अमानत मुझे लौटा देना। अल्लाह पाक से बढ़कर कोई अमानतदार नहीं है। इस अमल को करने से इंशाअल्लाह आखिरी वक्त में कलमा ज़रूर नसीब होगा। जब हम ये कलमा पढ़ के अल्लाह के पास अमानत रख देंगे तो अल्लाह पाक हमें मरने के वक्त ज़रूर ये हमारी जो अमानत है हमें अल्लाह पाक ज़रूर लौटा देगा इंशाअल्लाह। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है ये अमल। आप अभी फ़ौरन से वीडियो को रोक करके ये अमल कर लें और दूसरों तक के पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह सदक़ा जारिया बनेगा आपके लिए और हम सब के लिए, है ना। अमल नंबर 2, किसी को गलत तावीज़ पिला दिए गए हों, जादू टोना करके कुछ खिला पिला दिया गया हो, तो उनके असर को ख़त्म करने के लिए सुबह निहार मुँह यानी खाली पेट पानी पर 101 बार मुअव्विज़तैन यानी कि सूरे फलक और सूरे नास अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर दम करके पिलाएं। कुछ अरसा मुसलसल इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और उनका असर ख़त्म हो जाएगा। अमल नंबर 3, ला इलाज बीमारी। बारिश के पानी में अल्लाह पाक ने शिफा रखी है। अगर कोई बारिश के पानी को किसी बर्तन में जमा करे, अब ऐसा नहीं कि छत पे से जो पानी गिरता है उसे, ऐसा नहीं, बल्कि हमारे छत पे जो खुला जगह हो वहाँ पे किसी बर्तन को रख दें और आसमान से जो डायरेक्ट पानी बर्तन में जमा हो उसे जमा करें और उस पर सूरह रहमान पढ़ें और किसी ऐसे मरीज़ को पिलाएँ जिसको ला इलाज बीमारी है, तो अल्लाह पाक उसे शिफा देगा इंशाअल्लाह। अमल नंबर 4, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 मौक़ों पर दुआ मांगो, उस वक्त दुआ रद्द नहीं होगी जब जिस्म काँप उठे, जब जिस्म खुद ब खुद काँप उठे उस वक्त दुआ मांगो। नंबर 2, दिल में खौफ आए, जब हम किसी भी चीज़ को देख लें और दिल में खौफ पैदा हो अल्लाह के लिए, है ना, तो तब दुआ मांगें। और नंबर 3, आँखों में जब आंसू आ जाए, खुद ब खुद जब हम किसी चीज़ को देखें और खुद ब खुद हमारे आँखों में आंसू आ जाए तो उस वक्त दुआ मांगे। अल्लाह पाक मतलब कि ज़रूर से दुआ कबूल फरमाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक उसके चेहरे को रोशन करे जो हदीस सुनकर दूसरों तक पहुँचाए। तो आप सब ज़रूर इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाइएगा, मतलब कि शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और पूरी वीडियोस देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। बहुत फ़ायदे वाली चीज़ें बताई गई है। एकदम छोटा और आसान अमल है जो हम सबको ज़रूर काम आएंगे। अमल नंबर 5, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं, अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा टेंशन होता हो, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाता हो, तो वो 99 दफ़ा, कितना मरतबा, 99 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ें। उसके पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक उसको 99 बीमारियों से शिफा देगा और उनमें सबसे छोटा जो बीमारी है वो टेंशन का है ना। अमल नंबर 6, अगर औरत सुबह उठकर सूरे बकरा की आखिरी आयत पढ़कर पानी पर दम करे, यानी कि अगर कोई औरत सुबह उठे, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद में वो पानी ले करके और सूरे बकरा की आखिरी आयत को पढ़कर पानी में दम करे और ख़ुद भी पिए और पूरे घर वाले को भी पिलाए, इंशाअल्लाह उसे घर वालों के और उसे घर से हर बला मुसीबत को अल्लाह पाक निकाल देगा, टाल देगा। अमल नंबर 7,
اگر آپ کے سر کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں یا بال کمزور پتلے ہیں اور بال کم ہیں، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ بال گھنے مضبوط ہو جائیں تو ٹوٹنے بند ہو جائیں، تو آپ ہمیشہ کنگھی کو داہنے ہاتھ سے اٹھائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اٹھائیں، اور دوبارہ بسم اللہ پڑھ کر اللہ پاک کے یہ 2 نام 7 مرتبہ پڑھیں، یا اللہ یا بارئو، یا اللہ یا بارئو، کتنا مرتبہ؟ 7 دفعہ پڑھیں بسم اللہ پڑھ کے، اور پڑھنے کے بعد کنگھی پر دم کریں اور پھر بال کو جھاڑیں۔ بہت چھوٹا عمل ہے، اسے کرنا آسان ہے، اس عمل کو مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں فائدہ نظر آئے گا، بشرط کہ دل سے کریں، یقین کامل کے ساتھ، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں، ضرور فائدہ ہوگا۔ ایک اور عمل ہے، عمل نمبر 7، وہی بالوں کا وظیفہ ہے جو کہ بہت مجرب ہے نا۔ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو جس بھی نیت سے پڑھی جائے اللہ پاک شفا رکھا ہے، تو جس کسی کے یعنی لڑکے ہوں یا لڑکی جو بھی ہوں، اگر ان کے بال بہت زیادہ جا رہے ہوں تو وہ کیا کریں، 41 دفعہ، کتنا دفعہ؟ 41 دفعہ، 41 مرتبہ سورہ لیل کو پڑھ کے، بہت چھوٹے سے، زیادہ لمبا صورت نہیں ہے، ایک چھوٹی سی صورت ہے سورہ لیل، اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر تیل میں دم کر کے تیل میں دم کر لیں، اور یقین کامل کے ساتھ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پر یقین رکھ کر تیل کو استعمال کریں، انشاءاللہ بہت جلدی فائدہ ہوگا۔ عمل نمبر 9، سورہ قریش کی برکتیں۔ کھانا کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا پیٹ نکلا ہو، وہ کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھ لے، اس کے پیٹ کم ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اور انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوگا اور عمر کم نظر آئے گی، ہے نا۔ اور نمبر 3، سورہ قریش پڑھنے والوں کو گیس بیماری نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4، سورہ قریش پڑھ کر کھانا پر دم کر دیں، زہر اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ نمبر 5، سورہ قریش کھانا کھا کر پڑھنے سے وہ کھانا عبدیت، صالحیت اور صلاحیت کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی کہ وہ کھانا ہمارے جسم کو لگے گا اور ہمیں ہماری صحت بھی بنیں گے کھانا کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے۔ نمبر 10، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا تم پڑھا کرو، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے پر ثابت رکھ۔ عمل نمبر 11، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم پانی پر سے گزرو، یعنی کہ تم پل سے، نہر سے، سمندر کے پاس سے گزرو، تو سورہ کوثر پڑھا کرو۔ بہت چھوٹی سی ایک سورت ہے سورہ کوثر، پڑھا کرو۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ سورہ کوثر بہت چھوٹی سی ہے، تو آپ پڑھا کریں کہ تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑے گی اس کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے مغفرت بن جائے گا۔ تو سب کو ضرور بتائیے گا، یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ عمل نمبر 12، یہ عمل حاملہ عورت کے لیے ہے کہ اگر حاملہ عورت کے پیٹ میں بچہ الٹا ہو تو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پانی پر دم کر کے عورت سارا دن یہ پانی پیے، اور یہی پانی انگلی پر لگا کر اسے اپنی ناف میں بھی دن میں کئی بار لگائیں۔ چند دن یہ عمل کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بارہا کار آزمودہ عمل ہے، یعنی کئی لوگوں نے یہ عمل کیا ہے اور سبوں کو فائدہ حاصل ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ جن بھی عورتوں کے پیٹ میں بچہ الٹا ہو تو یہ عمل ضرور سے کریں، ہے نا۔ عمل نمبر 13، نماز حاجت۔ جس کسی کو بھی کسی وجہ سے حاجت ہو اور وہ چاہتے ہوں کہ وہ ان کی یہ حاجت پوری ہو، ہر حال میں ان کی دعا قبول ہو، تو یہ نماز ضرور پڑھے۔ نماز پڑھے 4 رکعت نفل کی نیت کر کے نماز حاجت کی نیت کرے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد کوئی بھی درود شریف جو یاد ہو 70 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 70 مرتبہ پڑھے۔ پھر جو دعا مانگنی ہو دعا رو کر کے اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک ہر حال میں دعا قبول کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔
तो उम्मीद है कि आप सबों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि सारे जो अमल है वो मुजर्रब हैं और बहुत छोटे छोटे हैं जो हमारी ज़िंदगी में काम आने वाले हैं, है ना। तो उम्मीद है कि आप सबों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। तो आप सब बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक कर दें, और खुदारा आप लोगों को खुदारा मैं कह रही हूँ कि दूसरों तक के भी ज़रूर पहुँचाएँ, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ज़रूर से पहुँचाएँ, भेजें उन्हें, ताकि उन सबों को भी ये अमल मालूम हो जाए, है ना। सबसे पहला जो अमल था, अमल नंबर 1 बहुत ज़रूरी है कलमा तैयबा के बारे में, उसे ज़रूर से पढ़ें और अल्लाह के पास अपने लिए अल्लाह के पास उसे अमानत रखवा दें और दूसरों तक पहुँचाएँ इसे, ताकि आपके लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुँचें, है ना। तो मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।